ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। प्यूरिटी है तब योग का जहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। तो बाबा बोलছেন যে যত পবিত্র আত্মা হবে অত ভালো যোগে পাওয়ার আসবে, আর যে যত যোগিত আত্মা হবে, পাওয়ারফুল যোগ লাগছে, তার অত বাণী প্রভাবশালী হবে। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? पूरा पूरा करना है। प्रयत्न माने चेष्टा। बाबा बोलছেন বাচ্চাদেরকে কোন চেষ্টা করতে হবে ভালো মতন। उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है, उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया, बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे, तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा, तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से, फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। তো বাবা বলছেন বাচ্চাদেরকে পুরো চেষ্টা করতে হবে। কিসের উপরে? দুটো কথা। এক হলো যত 63 জন্মের বিকর্ম হিসাব কিতাব সামনে আসবে পরিস্থিতি রূপে, চুক্তি করতে হবে। আর দুই হলো আবার কোনো ভুল, কোনো ডিসসার্ভিস, যজ্ঞের নিন্দা হবে, বাবার নিন্দা হবে, এমন কোনো কাজ বিকর্ম করতে হবে না। বাবা বলছে এই বিকর্ম ক্ষমাবালা নয়, তার পানিশমেন্ট হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন তারপরে যতই জ্ঞান শুনে শোনাও কোনো লাভ নেই যদি ডিসসার্ভিস হয়ে গেল। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए समझाया जाता है। बाबा बोलছেন विष्णुपुरी, विष्णु के আছে লক্ষ্মী নারায়ণের গুণের প্রতীক, যুগল প্রতিমা, শঙ্খচক্র গদা পদ্মধার, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সবাই সত্যযুগে কেমন হবে? বিষ্ণুকুলের হবে, তাই না? তাদের মন হবে সুদর্শন চক্রধারী, তাদের বচন হবে শঙ্খধারী মানে পবিত্র মধুর ধ্বনি, তাদের হাত হবে গদাধারী মানে বিকর্মের উপরে বিজয়ী আত্মা, আর তাদের হৃদয় হবে পদ্মধারী মানে পদ্মফুল যেরকম কাদার মধ্যে থেকে, জলের মধ্যে থেকে, প্রভাব থেকে মুক্ত,
সেরকম এই জগতে থাকবে তারা, কিন্তু হৃদয়ে কোনো নোংরা স্পর্শ করবে না। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। बाबा बोलছে অনেকেরা বিষ্ণুর পুজো করে কিন্তু বোঝেই না যে কি জিনিস। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। তাই না? বাবা বলছেন তোমরা কি করছো? সব সময় কি বাবা বসে এই কোটি কোটি আত্মাকে দেখবে নাকি? তাহলে তো বাবার বুদ্ধি বিজি হয়ে যাবে। দুনিয়া দেখলে তো বাবা নিজেকেও ঠিক রাখতে পারবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবার কাছে রেকর্ডিং আছে, চাইলে দেখতে পারে, কিন্তু সারাক্ষণ বসে দেখছে না। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। तो बाबर काज की যে বাবার বাচ্চা আহ্বান করবে, কোনো পবিত্রতার পেপার, কোনো পরিস্থিতি, কোনো হিসাব কিতাব চুক্তি করতে অসুবিধা, বাচ্চা বাবাকে আহ্বান করলো, তো বাবা তাকে মদত দেবে। বাবার কাজ হলো এটা। বাবা কাল পরশু বললো না, অমৃত বেলার পরে বাবা আরও ব্যস্ত হয়ে যায়, তখন ভক্ত আত্মারাও ডাকতে শুরু করে, বাবা তাদেরকেও রেসপন্স করে, তাই না? तो पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। तो যে যেমনভাবে পড়া ধারণ করবে, পড়াটাকে মাথায় মনে করবে বাবা কি বললো, আর বাবাকে আহ্বান করবে, মদত নেবে বাবার থেকে, तो से उच्च पदेर अधिकारी होबे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानता है। बाबा आज के क्लियर बोले दिच्छेन, आमी सब समय तुम्हादेर देखछि ना, तुम्हादेर डाकते होबे, जखन तुम्हार मदद दरकार तुमी बोलो बाबाके जे बाबा हाजिर हो जाओ, आमार मदद दरकार। यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है, তাই না? অনেক সময় বাবার বাচ্চারাও মুখ থেকে বলে আমার কাছে এত পরিস্থিতি, বাবা কি দেখছে না? বাবা দেখছে না, তোমাকে বলতে হবে, তোমাকে বাবার কাছে পৌঁছাতে হবে, যেতে হবে বাবার কাছে, বাবা দেখছে না। तो बाबा बोलছেন मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता है, তাই না? বাবা দেখছে না, কিন্তু বাবা রেকর্ডিং ফিট করে রেখেছে, আর সিস্টেমও ফিট করে রাখা আছে। সব অটোমেটিক কম্পিউটার সিস্টেম, অটোমেটিক ইন্টারনেট। কার হিসাব চুক্তি হলো সে ছিটকে চলে গেল, কার হিসাব বাকি আছে সে কাছে চলে এলো, সে তার হিসাব নিল, সে আবার ছিটকে চলে গেল। কে কতক্ষণ কাছে থাকবে, কে কত জ্বালাতন করবে, কে কত সুখ দেবে, সব অটোমেটিক মেশিন। তো বাবা বলছেন আমাকে কিছু দেখতে হয় না, এগুলো অটোমেটিক হতেই থাকে। বাকি বাবা কখন দেখে? যখন কোনো বাচ্চা আহ্বান করে। না আহ্বান করলে বাবা দেখতে যাচ্ছে না যে কার কাছে কি পরিস্থিতি, কার কি হিসাব চলছে। বাবা বলছেন এইগুলো অটোমেটিক মেশিন ফিট করা, অটোমেটিক চলছে। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। बाबा बोलছে এটাতে আমার কোনো কানেকশনই নেই। यह ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हम यह धंधा नहीं करते, তাই না? পাপও করতে থাকবো, আবার ভাবতেও থাকবো যে বাবা তো সব জানে, বাবাকে কি বলতে হবে। বাবা গতকাল বললো না, কোনো ভুল হয়ে গেলে বাবাকে চিঠি লিখে জানাও। तो बाबा कहते समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हम यह धंधा ही नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो
कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं, इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की, তাই না? বাবা বলছেন কেউ কেউ বড় বড় ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পাপ করেছে, সহজে পবিত্র হতে পারে না, তাই না? তো বাবা বলছেন আমি সবসময় দেখছি না যে তুমি কি করছো, তাই না? আমার কাজ হলো পবিত্র বানাতে এসেছে বাবা, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমাকে বলতে হবে, আহ্বান করতে হবে। परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे, उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন শত চেষ্টা করতে হবে যাতে বিকর্মের বোঝা নিজের থেকে হিসাব চুক্তি করতে পারি, যোগ বলের দ্বারা ভুগে না চুক্তি করতে হয়, তাই না? বাবা বলছেন अथाह पाप মানে প্রচুর পাপ হয়। কখন? बहुत ডিসসার্ভিস করতে হ্যাঁ, যখন কেউ ডিসসার্ভিস করে, তাই না? বাবার নিন্দা বদনাম করে, সে প্রচুর পাপের অধিকারী হয়। बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, তাই না? বাবার যজ্ঞ সেখানে বিঘ্ন পড়বে, পরিবার বিকে পরিবারকে কষ্ট হবে, বিকে পরিবারের উপরে বাধা পড়বে, এই রকম কাজ যেন কোনো दिन ना करा है। इसका बहुत पाप चढ़ता है, वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। बाबा बोलছেন হাজার তুমি সেবা করো, হাজার লোককে জ্ঞান শোনাও, কিন্তু যদি একবারও ডিসসার্ভিস করলে, বাবার নাম বদনাম করলে, তো বাবা বলছেন সে কোনো কাজের হবে না। পাপ মিটেंगे फिर भी योग से, বাবা বলছেন একটাই উপায় আছে, অত যোগ করতে হবে। কোনো ভুল হয়ে গেল তো পানিশমেন্ট দাও নিজেকে। কি পানিশমেন্ট দেব? আলাদা করে বসে যোগের ভাইব্রেশন দেব পৃথিবীকে, তাই না? কোনো ভুল হয়েছে, ধরো পবিত্রতার ভুল হয়েছে, তো পবিত্রতার ভাইব্রেশন দেব, ঘন্টার পর ঘন্টা যোগ ভাট্টি করব। যদি ক্রোধের ভুল হয়েছে তো শান্তির ভাইব্রেশন দেব, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে, তাই না? তো সেই রকমভাবে যেই শক্তি, যেই গুণ যা কিছুর কারণে ডিসসার্ভিস হয়েছে তার 100 গুণা পাপ মিটাতে হবে না? তো 100 গুণা ভাইব্রেশন দিতে হবে পৃথিবীকে, অতটা পুণ্য খাতা জমা করতে হবে। অত সস্তা না পাপ মিটে যাবে, ভাট্টি করতে হবে। पाप मिटेंगे फिर भी योग से, पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर भी लग सकेगा। ना होले डिससार्विस যদি হচ্ছে আর এদিকে সেবা করছি, লোককে জ্ঞান শোনাচ্ছি, বাবা বলছেন তীরও লাগবে না, তোমাকে আগে যোগ করে তোমার পাপ কাটাতে হবে। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। তো আগে পবিত্রতা চাই, যোগী আত্মা হতে চাই, তাহলে সেবা প্রভাবশালী হবে। नहीं तो भल किसी को कितना भी समझाएंगे, किसी को बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। तो तीर কার লাগবে? যে পবিত্র আত্মা, যে যোগিত আত্মা, তার तीर লাগবে। जन्म जन्मांतर के पाप हैं ना, अभी जो पाप करते हैं वो तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठौर न पाए, তাই না? বাবা বলছেন আগের জন্মের পাপগুলো এক গুণা চুক্তি হবে, এক গুণা করে, সেটাতে আবার বাবা মদতও দেবে। কিন্তু যদি এই জন্মে বাবার ডিসসার্ভিস করার পাপ করি, বাবা মদতও দেবে না, উল্টে 100 গুণা পানিশমেন্টের অধিকারী হবে। তাহলে ভাবো কত যোগভাট্টি করলে পাপ কাটবে। इसीलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। यह सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी
পাপ বহুত ভারী है। বাবার কতবার শুধু বলেই যাচ্ছে বিকে নিন্দা হবে, এরম কোনো কাজ করবে না, ये पाप खूब भारी। पहले खुद तो पावन बने, किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं, इससे फायदा क्या। বাবা বলছেন সেবার শখ আছে ভালো কথা, কিন্তু যোগের পাওয়ার হতে চাই, না হলে তো তীর লাগবে না। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की, पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज़ करने की। বাবা বলছেন বাবাকে ইয়াদ করতে, পাপ কাটাতে, কোনো উঁচু উঁচু মন্ত্রগান করা, কোনো উঁচু উঁচু খোল করতাল বাজানো, আওয়াজ করা। বাবা বলছে এটার কোনো প্রয়োজন নেই, মনের আওয়াজই বাবার কাছে পৌঁছায়। শব্দের আওয়াজ তো এই পৃথিবীতেই লুকিয়ে পড়ে। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है। বাবা বলছেন প্রার্থনা করবে, আওয়াজ কত দূর যাবে, প্রার্থনার আওয়াজ কত দূর যাবে। বাবা বলছে আমার কানও নেই, তো বাবা শুনে কিভাবে, কান নেই তো শোনে কিভাবে। বলে না বিনু কান শুনি, বিনু চোখ দেখি, বিনু পা চলি, ভগবানের মহিমা গান করে ভক্তি মার্গে। তো বিনা কান শোনে কি করে, বিনা চোখে দেখে কি করে, বিনু পায়ে যায় কি করে। কেননা সংকল্প পৌঁছায়, আর কিছু পৌঁছায় না ভগবানের কাছে। যদি ভগবানের প্রতি সংকল্প চলে, সে সংকল্প বাবার কাছে পৌঁছায়। वो तो अव्यक्त है, यह सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे, তাই না। বাবা বলছেন তোমার সংকল্প পৌঁছতে হবে বাবার কাছে, তবে সেখান থেকে রিটার্ন কিছু আসবে। এত পাওয়ারফুল সংকল্প বাবার কাছে করতে হবে, বাবাকে याद করতে হবে। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, वो कम याद करता है, यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे पूछते हैं कि कितना याद करते हो, चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। बाबा बोलছেন যোগ ভাট্টি চাই, যোগ চাই, না হলে তোমার পাপ কাটবে না। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। बाबा बोलছেন সেবাতে পাপ কাটে না, যোগে পাপ কাটাতে হবে। नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटे, मूल बात है पावन बनने की। আর পাপ কাটলো কি করে বুঝবো, যত মন পবিত্র হবে অত পাপ কেটেছে। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। আজকে প্রত্যেকটা লাইনে শুধু বাবা বলে যাচ্ছে পাপ করবে না, শত চেষ্টা করো যাতে কোনো পাপ না হয়, না হলে গির পড়েঙ্গে, নিচে পড়ে যাবে আর উঠতে পারবে না, তাই না। মন বুদ্ধি এত দুঃখী হয়ে যাবে, সেখান থেকে আর উঠতেই পারবে না। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। বাবার নিন্দা করানেওয়ালা পাপ করে হয়ে গেল আমার দ্বারা। বাবা বলছেন ভালো পদ পাবে এই আশা আর রাখবে না, তাই না। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो। সেবা প্রচুর করেছো ভালো কথা, কিন্তু আগে পবিত্র হতে হবে, তবে সেবার ফল পাবে তুমি। बाप को याद करो, याद में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या, पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई भी ख़त्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी, पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी।
তো বাবা বলছেন যদি পবিত্র হতে পারলে না, যদি পাপ কাটাতে পারলে না, तो बाबा बोलचन साजा खेते हवे। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। কেউ কেউ থাকে না, বলে আমি প্রচুর বাবার ইয়াদে থাকি, এদিকে চালচলন বলছে থাকে না। তো বাবা বলছেন ওই রকম নিজেকে খুশি করবে না, তাই না? मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े बन सकते। বাবা বলছেন মেহনত করো, শত চেষ্টা করো, পবিত্র হব, কোনো বিকর্ম করব না, ডিসসার্ভিস যাতে আমার দ্বারা না হয়। ऊंच पद पा न सके, याद का जौहर तब भरे, तब सर्विस कर सके, তাই না? পবিত্র আত্মা না, যোগী আত্মা না, তো সেবাতেও তীর লাগবে না। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई, হিসাব चाहिए না। বাবা বলছে সব কিছুর হিসাব আছে। কত যোগ করে পাপ কাটালে, কত পবিত্র হলে, তাই না? কত বাবাকে ইয়াদ করলে, কত পূজা বানালে, सब কিছুর হিসাব আছে। हम कितने को आप समान बनाते हैं, प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजा ही पद पा सकते। वो तो अभी कुछ है नहीं, योग में रहें, जौहर भरे, तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया, তাই না? বাবা বলছেন শাস্ত্রেও মহাভারত যুদ্ধে দেখানো হয়েছে, আগে ছোট ছোট রথীগুলো মারা যাবে, লাস্টে মহারথীগুলোও মারা যাবে। কোন কুলের? অধর্মী কুলের, তাই না? মানে দুনিয়ার যারা ভীষ্ম পিতামহ, যারা দ্রোণাচার্য, যারা ধৃতরাষ্ট্র, তাই না, সব বড় বড় যোদ্ধা, কিন্তু অধর্মের কুলের। বাবা বলছেন তারাও মারা যাবে। মারা যাবে মানে তীর লাগবে, তীর লাগবে মানে বাবার জ্ঞান বুঝবে, তাই না? লাস্টের সময়ে সবাইকে বাবার জ্ঞানের তীর লাগতেই হবে, সবাই বুঝবে। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है, তাই না? বাবা বলছেন যে যত সাত্বিক হয়ে যাবে, যে যত শত প্রধান হবে, অত সেবার তীর লাগবে। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। বাবার 10 বার বলা হয়ে গেল হয়তো, যে আমি সব দেখছি না, আমি সব জানছি না, তোমার প্রয়োজন থাকলে তুমি আমাকে কন্ট্যাক্ট করো, আমি মদত দেব। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे, তাই না? বাবা বলছে আমি তো নিশ্চিন্ত বসে আছি, অটোমেটিক মেশিন ফিট করা আছে, যে যা করছে তার ফল অটোমেটিক তার কাছে আসছে। ভালো করলে ভালো, খারাপ করলে খারাপ, অটোমেটিক আসছে। এবার যদি কারোর পাপ কাটাতে হবে, এক্সট্রা মদত চাই, পবিত্র হতে হবে, ভুল হয়ে গেল, তো আমাকে ডাকো, বাকি আমার মেশিন তো কাজ করছে ভালো মতো, তাই না? बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं, बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। কখনো বাবা বলে সেবা করো সেবা করো সেবা করো, আজকে বাবা বলছে সেবা তো করছো, সেবা করার আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো বাবার ইয়াদে আছো, বাবার ইয়াদ নিয়ে সেবা করছো না দেহ অহংকারে সেবা চলছে। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। बाबा बोलছেন প্রথম কথা बुद्धि, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाबा ही আমার সংসার, ফার্স্ট প্রায়োরিটি বাবা, নাকি আছে বাবাকে কত স্থানে রেখেছি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, কোন স্থানে বাবা আমার হৃদয়ে আছে,
কত স্থানে, কত প্রায়োরিটি। তো দেহি অভিমানী बनना पड़े, কত আত্মিক স্থিতিতে থাকি না, দেহ বোধেই সারা দিন কেটে যায়। দেহর সগা সম্বন্ধী, দেহের বস্তু বৈভব এই নিয়ে কেটে যায় না, আত্মিক স্থিতিতে কর্ম করি, জীবন কাটাই। घर में रहते भी समझना है, यह तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है। বাবা বলছেন ঘরে থাকো, কাজের জায়গায় থাকো, কিন্তু বুদ্ধিতে যেন থাকে আমি আত্মা, এই দেহ ধারণ করেছি, পুরনো দুনিয়াতে রোল প্লে করছি। यह सब खलास होना है, हमारा काम है बाप और बरसे से। আর কিছুদিন এই রোল চলবে, তারপরে দেহ পাল্টি হবে, নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। শিব বাবা নিতে এসেছে। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात न करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भले जाओ, তাই না? বাবা বলছেন বাবা তো কখনো বারণ করিনি, বাবা তো গৃহস্থিতে থাকতে বলে, সব রিস্তা নাতা ভালো করে নিভাতে বলে, সব শাদি বাড়ি পার্টি সব জায়গায় যাও, 1 ঘন্টার জন্যে যাও, কিন্তু যাও, সেজে গুজে যাও, কালার ড্রেসে যাও, খুব ভালোভাবে সেজে গুজে যাও, তাই না? वहाँ भी जाकर सर्विस करो, बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, তাই না? যাবার আগে সংকল্প করে যাও, 2-4টে লিফলেট নিয়ে যাও সঙ্গে, সংকল্প করে যাও যাবার আগে, বাবা পারলে কাউকে আমাকে দিয়ে ওইখানে তীর লাগাও, তাই না? 2-4 জনের যেন সেবা হয়, যাচ্ছি তো যেন টাইম ওয়েস্ট না হয়, কারোর সেবা হয়, তুমি তীর লাগাও আমাকে দিয়ে সেখানে কারোর, তাই না? তো পেয়ে যাবে সেখানে গিয়ে কেউ সেরকম আত্মা হবে, এই আলোচনা শুরু হবে, সে ইন্টারেস্ট নেবে, সে বাবার বাচ্চা হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু আগে থাকতে বাবাকে বলে বেরোতে হবে, আর যদি বিয়ে বাড়ি গেলামই না তাহলে তো কাউকেই পাবো না, তাই না? বাবার বাচ্চারা এটা বড় ভুল করে। বাবা বুদ্ধি থেকে কিনারা করে, কিনারা করতে বলে, বুদ্ধি থেকে, বুদ্ধির মোহ কাটাতে বলে, আর বাচ্চাগুলো কি করে? বিয়ে বাড়ি যাবাই কাট করে দেয়, তাই না? স্থূল কাট করতে বাবা কখনো বলে না, আর বাচ্চাগুলো ভাবে কষ্ট হবে, কে কি বলবে, ভাব যা যেতে হবে, কিন্তু এটা তো বাবা বলিনি, এটা তো শ্রীমত না, তাই না? শ্রীমত হচ্ছে ফেস করো, যাও, আর সংকল্প করে যাও যে বাবা যেন 2-4 জনের সেবা হয়। तो बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर न चल, बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे बरसा लो तो वो मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे, তাই না? বাবা এটাও সাবধানী দিচ্ছেন, পাত্র দেখে জ্ঞান দান করো, তাই না? যে অ্যাকসেপ্ট করছে না, যে নিতে চাইছে না, যার ইন্টারেস্ট নেই তাকে দিতে হবে না, তাই না? যার ইন্টারেস্ট আছে, যে জানার জন্যে প্রশ্ন করছে, তাকে দাও। প্রশ্ন থেকে তো বুঝতেই পারবে যে ও বুঝতে চাইছে নাকি কাট করতে চাইছে, সেই হিসাবে পাত্র দেখে দান করো, না হলে ফুল স্টপ। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूखे नहीं मरते हैं, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसीलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন এখন ভিখারিদেরও অ্যাসোসিয়েশন হয়,
তাদের থেকেও আপনি লোন নিতে পারেন। এটা ভাববে না যে আমি যদি ভিখারিকে না দিই ও খেতে পাবে না। বাবা বলছে এখন ওদের কাছেও প্রচুর ধন আছে, তাই না? तो बाबा बोलचन दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो। बाबा बोलছে এই ভিখারিগুলো যে কি কাজ করে সে বাত মত পুছো, তাই না? সব তো নিয়ে গিয়ে ওই জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, তাকে কম্বল দিলে ঘুমাবে না, কম্বল নিয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে ওই লাল জল খেয়ে শুয়ে পড়বে, তাই না? তাহলে ভাবো বাবা বলছেন তুমি কিসের জন্যে দিলে, যে ওর পেট ভরবে আর সে কি করলো, আর যদি ওর থেকে বাজে কাজ করলো তাহলে তো হয়েই গেছে। तो बाबा बोलचन और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है, তাই না? ইনডাইরেক্টলি কেউ বাজে কাজ করছে, আমি তাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি। বাবা বলছেন বোঝা চড়তে থাকে, এটা বুঝতে পারে না অনেক বাচ্চারা, তাই না? শুধু নিজে পাপ করলে হবে না, কারো পাপ করাতে সাপোর্ট যদি করতে থাকি সেটাতেও বোঝা চড়ে। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है, তাই না? বাবা বলছেন এখন সময় তো ধর্মরাজ চুপ বসে আছে, ধর্মরাজের কাজ শুরু হয়নি। যখন ধর্মরাজের কাজ শুরু হবে সবাই তো আগে তো পিকচার তো দেখেছে না, কোর্ট কেস হলে কেমন হয়, কেমনভাবে জেরা হয়, কেমনভাবে ইজ্জত যায়। তো বাবা বলছে ট্রিব্যুনাল ফেস করতে হবে না, কোর্ট কচুরি তো ফেস করতে হবে। বাপ কে সাথ তো ফির ধর্মরাজ ভি হ্যায়, কিন্তু বাবার কোর্ট ওই কোর্ট হবে না, ওই কোর্ট আলাদা হবে, লাস্টের সময় হবে। ধর্মরাজ কে বড়ে বড়ে ডন্ডে খানে পড়তে হ্যাঁ, তাই না? আর কখন হবে এই কোর্ট? ঠিক মৃত্যুর আগের সময়, তাই না? আর এই কোর্ট সূক্ষ্মভাবে বসবে, তোমার মন বুদ্ধিতে এমন এমন সব ভয়ানক ভয়ানক সাক্ষাৎকার হবে, তুমি ত্রাহি ত্রাহি করে ক্ষমা চাইবে তখন, তাই না? নিজের মুখে নিজের পাপ বলবে আর ত্রাহি ত্রাহি করবে, তাই না? ওই হবে ধর্মরাজের সজা, সারা দুনিয়া জানবে তুমি কি করেছি, তাই না? নিজের মুখে বলে চিৎকার করে করে কাঁদবে। এই হচ্ছে ধর্মরাজের দরবার, তাই না? সবার জন্যে ধর্মরাজের দরবার হবার টাইমিং আলাদা, কেননা কে কখন দেহ রাখবে তার টাইমিং আলাদা। तो बाबा बोलचन कहते हैं ना जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। तो যারা যারা ডিসসার্ভিস করনে वाला তাদের লাস্টের সময় লেখাজোখা ভালো করে হবে, ধর্মরাজ হিসাব ভালো করে নেবে, তাই না? जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है, बाबा ने काशी कलबट का भी मिसाल समझाया है, তাই না? বাবা বলছেন সোজা খেতে বেশি সময় লাগে না, তাই না? 1 সেকেন্ডের সোজা মনে হবে যেন বিশাল কত কষ্ট পেয়ে যাচ্ছে, তাই না? वो है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, चक्र में तो आते ही रहेंगे, यह तो अनादि ड्रामा है ना, चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे, मोक्ष तो होता नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता, তাই না? বাবা বলছে দুনিয়াতে কেউ কারোরই মোক্ষ হয় না, যে মুখ্য অ্যাক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ তারই মোক্ষ হয় না, তাই না? বাবা বলছেন কারো মোক্ষ হয় না। 5000 बरस के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे, यह तो ड्रामा है ना, सिर्फ कोई को समझाने बाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, पहले तो पतित से पावन बनना है, তাই না? বাবা বারবার বলছেন শুধু সেবা করলে পদ হবে না, पवित्र होते হবে, যোগী होते হবে। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे, पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। বাবা বলছে আমি জেনে করবোটা কি, তুমি কি করছো,
বাবা বলছে তোমার অন্তরাত্মা তো জানে তুমি কি করছো, তুমি সেটার উপরে দেখো তুমি কি করছো। बाबा बोलचन बाकी बाबा यह बैठ कर जाने इससे फ़ायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे, তাই না? যা তুমি করছো সে তোমার ফল তো তোমাকে পেতে হবে। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके, তাই না? বাবা বলছেন কোনো বিকর্ম করে যাচ্ছি আর মুরলি শোনাচ্ছি, বাবা বলছেন তীর লাগবে না। यह ज्ञान तलवार है उसमें याद बल का जौहर चाहिए। বাবা বলছেন জ্ঞান যদি তলবারি হয়, ইয়াদ বাবার ইয়াদ পবিত্রতা তার ধার, না হলে ভোথা তলবার ধরে ज्ञान শোনাতে যাচ্ছে, তীর লাগবে না, তাই না? योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल न सके, তাই না? দেবী দেবতা যার পবিত্রতার, সবার তো পবিত্রতার ওরা থাকবে না, তাজ থাকবে, চারিপাশে লাইট থাকবে, তো যার নিচু পদ তার বেশি লাইট আর যার উঁচু পদ তার কম লাইট শোভা পাবে। অটোমেটিক পবিত্রতার লাইট যার বেশি সে উঁচু পদের অধিকার। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पति थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत नहीं करते, इसीलिए यह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ? श्री प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं पहले याद से पवित्र बनना है फिर है ज्ञान, তাই না? তো শুধু জ্ঞান শোনালে হবে না, বাবা আজকে বার 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 বলছেন ইয়াদ চাই, পবিত্রতা চাই, বিকর্ম বিনাশ করতে চাই। পাবন होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, তাই না? পবিত্র হতে হবে। पतित को धारणा होगी नहीं, मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भले बीके बनते हैं परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना, मासी का घर नहीं, सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, তাই না? বিকে মানা সবাইয়ের প্রতি পবিত্র দৃষ্টি, সবাইয়ের প্রতি ভাই বোনের দৃষ্টি। বাবা বলছেন এইটা, এই সার্টিফিকেট নেওয়া মাসির ঘর না, তাই না? যে আমার কারোর প্রতি দৃষ্টি খারাপ নেই, কারোর প্রতি, বাবা বলছেন এই সার্টিফিকেট নিলে তবে পবিত্র তুমি। আর এই সার্টিফিকেট নেওয়া মাসির ঘর না, পেপার আসবে, পেপার না দিয়ে তো আর যাবে না, পরীক্ষা তো আসবে। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, তাই না? বাবা বলছেন শুধু বিকে বললেই হবে না, বিকে মানা সবার প্রতি आत्मा भाई बोने दृष्टि, তাই না? बाबा बोलचन देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार बोलছেন শুধু পড়ে যাচ্ছি, শুধু মুরলি ক্লাস পড়ে যাচ্ছি, বাবা বলছেন পবিত্র হচ্ছি না তো উঁচু পদের অধিকারী হব না। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके, তাই না? যত উঁচু কুলের দেবতা তার পবিত্রতার লাইট অত বেশি, তো পবিত্রতা ফার্স্ট प्रायोरिटी ऊंचू पद पावर। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वो भी ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगर
बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनो जानू कैसे, তাই না? बाबा बोलছেন समझते हैं, बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे, ऐसे भी बहुत होते हैं, তাই না? বাবা বলছে কেউ কেউ বাচ্চা বলে যে সে কিসের ভগবান যদি জানতে পারে না যে আমি কি করছি। বাবা বলছে আমি দেখিও না, আমি জানিও না, আমি শুনতেও যাই না, তাই না? তোমার যদি প্রয়োজন তুমি আমাকে আহ্বান করো, আমি আমার কাজে খুব ব্যস্ত থাকি। বাবা ক্লিয়ার বলে দিচ্ছে। এত ভক্ত আত্মারা ডাকে, বাবা তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কে কি নোংরা ঘাটছে, কোটি কোটি आत्मा, কাকে দেখতে যাবে বাবা? तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी हो देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है বা सपूत है। বাবা এটাও অ্যাকসেপ্ট করছে, যদিও বা বাবা দেখে যে কেউ কুকর্ম করছে, বাবা বলছে আমি সাক্ষী হয়ে দেখি। बाबा इंटरफियर करे ना। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना, यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है, তাই না? বাবা বলছেন মেশিন ফিট আছে, আমার ইন্টারফিয়ার করা দরকার নেই, যে যেটা করবে সে সেটা পাবে। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। বাবা বলছেন শ্রীমতে চলবে তো শ্রেষ্ঠ আত্মা হবে, আর যদি গন্দা কাজ করবে বাবা বলছে গন্দা হয়ে যাবে, তার ভাগ্যও গন্দা হয়ে যাবে, নোংরা হয়ে যাবে। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे, তাই না? পবিত্র হবার একমাত্র উপায় বাবা বলছেন ইয়াদ করো। ভুল হয়ে গেল তো আরও 100 গুণা ইয়াদ করো। 1 ঘন্টা রাগ করলে তো কত ঘন্টা ইয়াদ করতে হবে? 100 ঘন্টা। 1 ঘন্টা রাগের ভাইব্রেশন দুনিয়াকে দিলে তো তার পাপ কাটাতে গেলে কত ঘন্টা দিতে হবে? 100 ঘন্টা যোগ ভাইব্রেশন দিতে হবে শান্তির, তবে পাপ কাটবে। তাহলে ভেবে নাও কত কি করি, তাই না? इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम, कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, তাই না? বাবা বলছেন বাবার কথাগুলো বুঝবে বুদ্ধিমান আত্মা চাই, বুদ্ধি শার্প তীক্ষ্ণ চাই। এখানে বসে দুনিয়ার কথা মাথায় ঘুরছে এরকম ডল বুদ্ধি बाबर कथा हजम करा। बाबा को याद नहीं कर सकते फिर टू लेट हो जाएंगे, भंबोर को आग लग जाएगी फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। बाबा बोलছেন যখন চারিদিকে বিনাশের ভম্বর আগ ধরে গেল তখন যোগ ভাট্টি হবে, তখন বসে যোগ করব, যোগ লাগবে, তখন তো সেবার কাজ হবে। तो बाबा बोलছেন उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेबे, তাই না? বাবা বলেছে না শুরুতে যেমন বেগরি পাঠ চললো, লাস্টের সময়েও অকাল হবে, অনেক সময় ধরে অকাল দুর্ভিক্ষ চলবে, মানুষের মাংস খেতে শুরু করবে, কোনো গাছে পাতা থাকবে না, সবজি ফল কিচ্ছু পাওয়া যাবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই সময় তুমি বসে ভাববে আমি যোগ ভাট্টি করবো আর আমার পাপ কাটাবো। ওই বলে না ভুকে পেট ভজন হয় না, তাই না? तो देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है।
ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है, তাই না? সেবাতে অনেকেরা গিয়ে বলে দেয়, লিফলেট দিতে গিয়ে, ভগবান এসে গেছে, আসবেন কিন্তু। তো সে কী ভাবে, তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, আমি জীবনে তোমার জায়গা যাব না, বলবে কি না? এই জন্যে বাবা বলছেন এইভাবে ডাইরেক্ট ঢিন্ডোরা পিটার সময়ে এখনও আসেনি, আসবে। সে কাজ তোমার না, এ কাজ মিডিয়ার। মিডিয়া সে কাজ করবে, টিভি নিউজ, পেপারের নিউজ সে কাজ করবে, এই কাজ তোমার না, তাই না? তোমাকে মেহনত করে সেবা করতে হবে, बिना मेहनतेर सेवार काज मीडिया वाला करबे लास्टे। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं, यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक बासपूत बच्चा बन, ऐसा लायक बासपूत बच्चा बन, सर्विस का सबूत देना है, सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा बोलছেন নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা বানাতে হবে, পবিত্র বানাতে হবে, সেবাও করতে হবে। दूसरा, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है, पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देकर देना है, चाहे ज्ञान दान करो चाहे धन दान करो, बाबा बोलছেন पात्र देखे देবে। আবার কারোর কারোর মনে সংকল্প চলবে, হ্যাঁ লৌকিক ফ্যামিলি জ্ঞানে চলে না, তো পতিতাত্মা তো হলোই, এবার দেবো না তাহলে। লৌকিকের সঙ্গে হিসাব চুক্তি হচ্ছে, দিতে তো হবেই, তাই না? বাবা নতুন জায়গার কথা বলে, নতুন রিলেশনের কথা বলে, তাই না? আর যেখানে আমার দায়িত্ব সেখানে তো চুক্তিই করছি, সেখানে দান আর হলো কোথায়? वरदान, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले, सच्चे मर्जीवा भव, सच्चे मर्जीवा भव। जैसे मरने के बाद, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं, शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। ऐसे आप बच्चे, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो, पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो।
संस्कार किया हुआ मनुष्य, संस्कार किया हुआ, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए, संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है, तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार, ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो यह भी माया के भूत हैं, यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो, इनका वर्णन नहीं करो। तो बाबा बोलছেন मर्जीवा कখন হবে, যখন পুরনো সংস্কার, পুরনো স্মৃতি আর পুরনো স্বভাব এইগুলো ভূতের মতন আর পিছা করবে না। সংস্কার হয়ে গেছে, ওইগুলোকে টাটা দিয়ে দিয়েছে। এই ফিলিংস যখন আসবে, আর কোনো স্মৃতি জ্বালাবে না, আর কোনো সংস্কার স্বভাব জ্বালাবে না, তবে মর্জিবা আত্মা, তবে एवर रेडी आत्मा। स्लोगन: कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। बाबा बोलছেন কর্মভোগ মানে জীবনের হিসাব কিতাব, দুঃখের কথা লোকের কাছে বর্ণনা করার পরিবর্তে কিভাবে কর্মযোগী হলে, কাজের মধ্যে বাবাকে কিভাবে ডাকলে, কিভাবে অনুভব করলে, ওইগুলো আলোচনা করো। হিসাব কিতাব পরিস্থিতির আলোচনা করবে না, তাই না? अव्यक्त इशारा संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार है। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियाँ स्वतः सही रास्ते पर चलेगी, তাই না? যেরকম রাজা নিজে কাজ করে না, সবাইকে দিয়ে করায়, কিন্তু শুধু দিয়ে করায় না, তার নজর থাকে করলো কি না, তাই না? খবর নেয় হলো কি না, তাই না? তো যেরকম কোনো ফ্যাক্টরিতে লেবার তো প্রচুর খাটে, তাই না? 8 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 12 ঘন্টা, তার মাইনা কম। ম্যানেজার একবার আসবে, ঘুরে চলে যাবে, তার মাইনা তার থেকে 100 গুণা বেশি। কেন? রুলিং পাওয়ার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার, নজর রাখার পাওয়ার, অ্যাটেনশন দেবার পাওয়ার। তো বাবা বলছেন রাজা হতে কার উপরে? নিজের কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে। মন, বুদ্ধি, সংস্কারকে দেখো, কাজ দাও আগে, যে মনকে এই কাজ, বুদ্ধিকে এই কাজ, সংস্কারকে এই কাজ, আগে কাজ দাও, তারপরে আবার নজর রাখো, তারপরে আবার তার পোতামেল নাও, রিপোর্ট নাও, করলো কি করলো না, তাই না? তবে সঠিক স্বরাজ্য অধিকারী। আচ্ছা, ওম শান্তি।